Salam alaikum. Donc, غادي نحاولوا نكملوا dans le même cadre ديال les oscillateurs mécaniques. On a vu l'introduction générale, après on a vu l'étude dynamique et énergétique d'un pendule élastique, شفنا الدراسة الطاقية والتحريكية ديال النواة المارين. Aujourd'hui, on va attaquer un autre type des oscillateurs mécaniques. غادي نشوفوا نوع واحد آخر من المتذبذبات الميكانيكية اللي كيتسمى نواة لي pendule de torsion. Pendule de torsion, tout simplement, comme on a vu précédemment, la définition, elle est constituée d'un fil de torsion, qui est fil de torsion, fil de torsion, et une tige, homogène, horizontale, fixée à son milieu, à l'extrémité de ce fil. يعني في البوint libre. واحد العارضة AB معلقة بالطرف الحر ديال داك السلك. Lorsqu'on écarte la tige initialement في l'état d'équilibre كاين في هذه البوزيشن بوينتي. هنا à l'état d'équilibre هذه كتسمى position d'équilibre. حالة أو موضع التوازن. Dans la position d'équilibre, la tige à la position θ qui correspond à la valeur 0. Donc on écarte la barre. غادي نشدو ديك la barre وغادي نجروها بواحد l'angle θ حتى لهاد البوزيشن هادي. Donc le sens positif. Automatiquement, quand on déclenche le système, ملي كنحرروا المجموعة, quand on libère le système, il se met à osciller autour de sa position d'équilibre. كيبدا هذيك العارضة كتحرك d'aller-retour حول الحالة ديال التوازن autour de la position d'équilibre. يعني مرة تكون في هذه البوزيشن واحد اللحظة غادي تولي في هذه البوزيشن هذه. دونك ها البوزيشن d'équilibre لابا غادي تجي لهاد البوزيشن هذه. دونك البوين بي تكون هنا و ا تكون هنا وهذه غادي تكون تيتا ماكس في الكوتي اوبوزي يعني في لو سونس او نيجاتيف سيتادير موان تيتا ماكس ainsi de suite. دونك d'aller-retour غادي وجاي d'aller-retour. Donc l'objectif ديالنا اليوم c'est l'étude de la force de torsion. Automatiquement, quand on écarte la barre, ملي كندورو ديك la barre, شنو كيوقع لديك السلك الفيل كتوقع له torsion التواء. Ce qui fait à son tour, elle applique sur la barre une force de rappel. سميناها الكوبل دو فورس. هذاك السلك حتى هو بدورو كيطبق واحد القوة مضادة كتسمى كوبل دو فورس. Le couple de force, on a déjà vu la définition d'elle. Le moment du couple de force est défini par la relation moins C fois θ. Sachant que θ est l'angle de rotation, زاوية الدوران باش دورناه كتعتبر راديان. C كتسمى la constante de torsion كتعتبر نيوتن في المتر على الراديان. وهاد la constante de torsion, elle dépend des caractéristiques du fil كتعلق بالمميزات ديال السلك. La matière مناش مصايب, la section ديالو, la longueur ديالو, la température, ainsi de suite. Donc هادوك autres détails اللي كيهمنا دابا حنا هاد l'expression هادي. Voilà. Pour notre situation d'aujourd'hui, on va commencer par l'étude dynamique. Donc le même enchaînement. On commence par l'étude dynamique. Après, on va voir l'étude énergétique. Voilà. Donc je vais prendre même photo de base. Voilà. Premièrement, l'équation différentielle. المعادلة التفاضلية. Comment on peut déterminer l'équation différentielle pour un pendule de torsion? Donc, avant de commencer, on doit faire un inventaire de force. Donc, le système étudié, c'est la barre. Après, l'inventaire des forces, elle se met à l'action de le poids. وزن الجسم. La réaction du fil, R par exemple, ou bien tension de fil, تأثير silk. Troisième force sous forme de couple, la somme des forces des torsions.
la somme des forces de torsion dans le moment. هذيك la force ما كنمثلوهاش ولكن عندها un moment. La définition ديالو راه ديجا شفناها. Le moment ديال torsion هي moins c fois θ. غنسميوها هنا عزم مزدوجة لي. فوالا عزم مزدوجة لي. هذا هو l'inventaire des forces. إلا بغينا نديرو la représentation, la barre il se mit à l'action du poids من centre d'inertie G vers le bas. La barre se mit à l'action ديال le fil اللي سميناها R. وهذيك la force T ما كنمثلوهاش إنما كاينة لداخل à cause de la torsion ديال le fil. Voilà. Après l'inventaire, on doit utiliser une deuxième loi de Newton. ولكن عندنا هنا le cas de rotation. On dira comme remarque. Notez bien que on parle de cas de rotation. ملي كنكونوا كنتكلموا على le cas de rotation حالة الدوران ما كنبقاوش نعتمدوا على لي فورس كنوليو نخدموا بلي مومون حيت المومون هي اللي كتعطينا الروتاسيون ماشي لا فورس بوحدها. اذا لا سوم دي مومون دي فورس بارابور ا l'axe de rotation delta هي le produit ديال G delta fois θ de points. وهذه هي اللي كتسمى le principe fondamental de la dynamique. العلاقة الأساسية للديناميك. ملاحظة مهمة مزيان بزاف غادي نديرها هنا. كنا كنديرو لا سوم دي فورس إيكالا MA. هو الدوزيام لوا دو نيوتن في لو كا دو موفمون ريكتيليني. هنا لو كا دو موفمون ريكتيليني. اوكي. في لو كا دو روتاسيون كنديرو لو برينسيپ فوندامونتال دو لا ديناميك. انا نديرها اون بلو. Le principe fondamental de la dynamique. En fin de compte, c'est la même chose. غير عوض la force كيولي عندنا la somme des moments ديال les forces. عوض la masse كتولي عندنا G delta في le cas de rotation. وعوض l'accélération linéaire كتولي عندنا accélération angulaire. θ de point كتسمى تسارع الزاوية. اوكي. Petit rappel, شنو هي x هي l'abscisse بحال شكل ديال l'abscisse curviligne. كنا شفناه هو r فوا θ. إلا درنا الديريفي دي x سور دي تي غادي تولي هي r فوا الديريفي ديال θ سور دي تي. شكون هي هذه هي v كتساوي r فوا θ بوان. دونك إلا خدينا لا فيتيس وديريفيناها عاوتاني يعني بحال درنا الديريفي جوج المرات ديال x سور دي تي كاري. هي r في الديريفي جوج المرات ديال θ سور دي تي كاري. شنو هو الديريفي جوج المرات ديال x سور دي تي كاري؟ هي x دو بوان اللي غتولي هي r فوا θ دو بوان. شكون هي x دو بوان؟ هي لاكسيليراسيون لينيير. دونك a هي r فوا θ دو بوان. θ دو بوان كتمثل لينا لاكسيليراسيون اونغولير و a كتمثل لينا لاكسيليراسيون لينيير. هادو علاقات اللي ديجا شفناهم في الدرس ديال الروتاسيون. دونك هاي رابيل غادي نحتاجو بعض منهم في هذا الدرس هذا. نرجعوا لا بارتي سويفون. دونك لوبجيكتيف ديالنا توجور سي لا ديتيرميناسيون دو ليكواسيون ديفيرونسييل. شكون هما هاد لي فورس اللي كنتكلموا عليهم؟ كاين لو مومون ديال بارابور ا دلتا ديال لو بوا بلس لو مومون بارابور ا دلتا ديال r بلس لو مومون بارابور ا دلتا ديال الكوبل دو تورسيون. وهادشي كيساوي جي دلتا فوا θ دو بوان. Remarque très importante. On a ici P, l'axe delta. Donc l'axe de rotation delta, il passe par G. Donc, qui veut dire P مع delta collinéaire. Qui veut dire R مع delta collinéaire. إلا كانوا منطبقين automatiquement le moment ديال P يكون égal à 0 ou le moment ديال R égal à 0. Rappel واحد آخر غادي نديرو هنايا. Le moment d'une force هو la force fois la distance. حنا عندنا P و دلتا منطابقين يعني y a pas de distance. La distance égale à 0. Automatiquement le moment de F غادي يكون كيساوي 0. La suite, il nous reste que le moment ديال couple de force اللي كتساوي G delta fois θ de point. On sait bien que le moment ديال couple par définition هو C moins C fois θ. اللي كتساوي G delta fois θ de point. C'est-à-dire que G delta fois θ de point
زائد سي فوا تيتا إيكال à 0. إلا قسمنا كل شيء على جي دلتا تبقى لنا ليكسبرسيون تيتا دو بوان زائد سي على جي دلتا فوا تيتا إيكال à 0. وهذه هي اللي كتسمى l'équation différentielle بحال اللي شفنا ديال لو كا ديال البوندول إلاستيك. غير في لو بوندول إلاستيك l'élément variable هو x. l'élément variable هو x حيت البوندول إلاستيك كيدير l'alley retour على المحور او اكس. هنا عندنا روتاسيون au lieu de x عندنا θ tout simplement. Ou bien sûr chaque équation différentielle est définie par la solution. شنو هو la solution ديال l'équation différentielle في هذا لو cas؟ La solution de l'équation différentielle نسميها le point 2. La solution de l'équation différentielle حل المعادلة تفاضلية. Donc l'équation différentielle de deuxième ordre كيتكتب شكون هو البارامتر لي فاريابل θ. إذا θ دو تي غادي تكون هي θ max fois le cosinus ديال 2π على t0 t plus phi. La même chose que l'analyse qu'on a fait précédemment. θ max كتمثل لنا l'amplitude toujours. L'amplitude الوسع. الوسع كيتعطى بالراديان bien sûr. هنا 2π على t0 هذه كاملة 2π على t0 t plus phi كتسمى la phase à l'instant t. هاد 2π على t0 بوحدها هاد 2π على t0 بوحدها كتسمى la pulsation النبض الخاص. la pulsation oméga 0 هي اللي كتساوي 2π على t0 النبض الخاص. أما la valeur ديال phi هاد phi هو la phase à l'origine des dates الطور عند t كتساوي 0. دونك هاد l'équation différentielle كيعطيوها لينا كيبقى لينا غير l'interprétation et la détermination des paramètres. Donc هاد l'équation différentielle l'allure ديالها هو اللي كيتمثل على الشكل la variation de θ en fonction du temps, par exemple fonction sinusoïdale يعني بحال هاد le cadre هذا. شنو هي هاد la valeur représente θ max. La durée entre deux valeurs maximales هي هي البيريود propre donc t0 هي البيريود propre. ou bien sûr هاد le régime qui est un régime périodique. Le régime étudié, le cas des frottements négligeables, il y a un article qui est un régime périodique. Voilà. Donc la question qui se pose maintenant, comment on peut déterminer la valeur de T0. T0, la détermination de T0. تحديد T0 ضوء الخاص. La même technique qu'on a vu la partie ديال pendule élastique ou حتى les oscillateurs électriques ديال RLC ou la LC idéal. Donc ناخذ السوليسيون de l'équation différentielle θ de t اللي كتكتب على شكل θ max fois la cosinus ديال 2π على t0 t plus phi. On doit dériver deux fois هاد l'expression. Le dérivé premier. Donc θ max constante هي le cosinus كنا شفناه هي moins sinus ديال 2π على t0 t plus phi وهاد 2π على t0 t plus phi الديريفي ديالها هي 2π على t0 كتخرج لبرا. Dérivée seconde. Donc هاد moins 2π على t0 θ max valeur constante في البرودوي كتبقى sinus كيولي cosinus ديال 2π على t0 t plus phi et bien sûr داكشي اللي عندنا لداخل الديريفي ديالو هو 2π على t0 ملي كيخرج لبرا كيتلاقى مع 2π على t0 كتولي 2π على t0 au carré. Il suffit de remarquer que هاد l'expression encadrée اللي عندنا هنا كتمثل لينا θ هي نفسها θ هذه l'expression en général. Et par la suite on peut déduire que θ de point هي moins 2π على t0 au carré fois θ. إلا جمعنا كل شيء في واحد الكوتي تولي θ de point plus 2π على t0 au carré fois θ égale à 0.
on a l'équation différentielle كتكتب على شكل θ de point plus C على J delta fois θ كتساوي 0. هاد l'équation différentielle 1 et 2 sont les mêmes. C'est-à-dire que هاد l'expression اللي عندنا هنايا هي نفسها هاد l'expression اللي عندنا هنايا. Et on peut déduire donc que 2pi à la t0 au carré égale à c sur g delta. Yani 2pi à la t0 égale à la racine de c sur g delta. Donc t0 il y a 2pi fois la racine de g delta sur c. وهذه هي l'expression de la période. في l'examen national parfois يقولوا لنا نديمونطريوها. la démonstration de la méthode la plus simple. Sinon كنخدموا بها مباشرة parfois في les exercices. شنو هو جي دلتا؟ شنو كتعني جي دلتا؟ جي دلتا هي البارامتر اللي كيمثل لنا la forme géométrique, la distribution de masse selon la forme géométrique ديال le corps. اللي سميناها le moment d'inertie. Chaque corps a un moment d'inertie bien défini. Donc, question qui se répète souvent les examens, c'est l'homogénéité de T0. C'est-à-dire qu'il y a démontrer que T0 a une dimension temporelle. Donc, ce qu'on appelle la dimension temporelle. Parfois, tu as les exercices démontrer que le paramètre a un aspect temporel ou là, une dimension temporelle. Donc, dimension temporelle. Voilà. لنبين أن T0 لها بعد زمني. Donc كيفاش غادي نبينوها؟ غناخدو l'expression ديالنا T0 هي 2pi la racine de G delta sur C. La première des choses خصنا نكونوا عارفين premier point خصنا نكونوا عارفين أن G delta هي la sommation ديال la masse fois RI au carré. C'est-à-dire أن dimension ديال G delta هو dimension ديال la masse ou R le rayon, c'est-à-dire la distance, dimension de la distance au carré. On peut déduire la masse كنرمزوا لها بm كبيرة و la distance c'est la longueur au carré. Ça d'une part. احنا لقينا الأول. Deuxième point, il faut chercher dimension de C, la constante de torsion. منين كنجيبوها؟ من le moment هو C fois θ. إذا l'expression de C c'est m sur θ, le moment sur θ. وشنو هو le moment؟ هو la force fois la distance sur θ. وشكون هي la force؟ هي la masse fois l'accélération fois la distance sur θ. C'est-à-dire أن C هي la masse. شكون هي l'accélération؟ L'accélération هي la distance على le temps au carré fois la distance le tout sur θ. Et par la suite, C va être la masse fois la distance au carré et la θ fois le temps au carré. Et finalement, dimension de C, elle connaît la dimension de la masse, dimension de la distance au carré, à la dimension de θ, dimension de le temps au carré. يعني أن la dimension de C, la masse كنرمزوا لها grand M, la distance c'est la longueur au carré, θ radian valeur numérique donc ما غاديش تكون عنده dimension ما عندوش وحده ما عندوش dimension radian donc t au carré هاي. Donc finalement il suffit de remplacer et par la suite t0 غادي تكون هي la racine dimension ديال g delta هي ml au carré والdimension ديال c هي ml au carré على t au carré donc كتطلع الفوق غتولي مضروبه في t au carré. On peut remarquer que là, on va simplifier par ml au carré. غادي تبقى لنا tout simplement أن dimension ديال t0. Dimension ديال t0 هي
la racine de le temps au carré, c'est-à-dire c'est deux temps. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? Un T0 homogène au temps. Homogène au temps. يعني متجانسة مع الزمن. هذا هو la démonstration كيفاش كنبينوا أن T0 عندها dimension temporelle. Le point suivant, on va voir maintenant l'étude comment on peut déterminer la phase. Comment on peut déterminer la phase. Donc, la même technique qu'on a vue précédemment, غادي نديرو deux situations. Les autres types de situations déjà déjà شفناهم في الباراgraphe ليدست. Donc, la partie 3, détermination de la phase. تحديد طور phi. Comment on peut déterminer la phase? Tout simplement, la solution de l'équation différentielle déjà. Donc, on va dire un schéma simple. هذا le support, هذا le fil de torsion. هنا عندنا la position d'équilibre de la barre AB. غادي نشدو هاد la barre AB وغادي نجروها ل position جديدة اللي هي هادي. Bien sûr, l'angle de rotation est éteint. Position A et la position B toujours. On considère que à cette position-là, on a l'origine des dates. On déclenche le système sans vitesse initiale. La vitesse, il y a la vitesse angulaire. Θ point égale à 0. Θ point égale à 0. Donc, dans cette position, quel est l'angle θ0? Il y a l'angle maximal. Θ max. Voilà, donc condition initiale. شنو فيهم condition initiale شروط البدئية شنو عندنا à l'instant t égale à 0 θ0 égale à θ max. On revient donc θ de t هي θ max fois la cosinus ديال 2pi à la t0t plus phi, bien sûr à l'origine des dates غتولي θ max fois la cosinus de phi. C'est-à-dire que θ max, il y a θ max fois la cosinus de phi. Et par la suite, cosinus de phi égale à 1. On peut déduire que phi égale à 0 dans ce cas-là. Et qu'il y a le حق نكتبو أن θ de t et θ max cos de pi à la t0 t فقط. هذا le cas, le premier cas. هذا الشيء اللي كنتكلم عليه هنايا premier cas. أجي نشوفو deuxième cas. Deuxième cas, غادي ناخدو toujours la barre. À la barre ديالنا عندنا pardon donc la barre في position initiale هي le fil donc la barre في position initiale on écarte la barre par l'angle θ voilà ولكن هنا on déclenche le système sans vitesse initiale voilà θ point égale à 0. Ce qui fait la barre, غادي تدوز من البوزيسيون ديكيليبر بواحد السرعه تيتا بوين ماكسيمال غادوز من ليطا ديكيليبر بسرعه كبيره فوالا هاد ملي غادي ترجع لا باغ وغادي تدوز من هنا عاد غادي نخدم الكرونومتر يعني هنا غادي نعتبروا لوريجين دي دات ايكال 0 تي ايكال 0 في هاد البوزيسيون هادي شحال كتكون الزاويه تيتا كتاخذ لا فالور 0. Donc la question dans ces conditions là كيفاش غادي يكون عندنا l'allure ما رسمناهاش قبيله رسموه في هذا لو كا هذا. Donc la variation de θ en fonction du temps اعتبرنا ان l'origine des dates θ في البوزيسيون 0 هاي وغادي في لو سونس اوبوزي ها السونس بوزيتيف وراجعه لا باغ في لو سونس اوبوزي يعني لا كورب غادي يكون داير بحال هذا الشكل هذا. اوكي سيتوياسيون اللي شفنا قبيله الا بغينا نرسموا لا كورب la variation de θ en fonction du temps, à l'origine des dates, l'allure qui est une position maximale, qui est une position θ max. C'est-à-dire que la variation va être par contre, في le cas qui est من 0. Donc la question ديالنا نحدو فيه bien sûr θ de t toujours θ max cosinus de pi à la t0 t plus phi. إذا كنعوضو t ب 0 تعطينا θ max cosinus de phi.
Bien sûr, قلنا أنه à l'instant t égale à 0, θ 0 هي 0. يعني ها البوزيسيون d'équilibre هنا l'instant l'origine des dates في البوزيسيون d'équilibre يعني l'angle égale à 0. Ce qui fait غادي تبقى لنا 0 هي θ max fois la cosinus de phi. Ça signifie أن la cosinus de phi égale à 0 et par la suite phi غتاخد deux valeurs إما plus pi sur 2 ou la moins pi sur 2. Pour déterminer la valeur les juste, il faut penser au dérivé premier. خصنا dérivé ديال θ sur dt. C'est déjà déterminé précédemment. هو ناقص 2p على t0 θ max sinus 2p على t0 t plus phi. ولكن في كنحدوها بلي conditions initiales. يعني dérivé ديال θ sur dt à l'origine des dates اللي هي moins 2pi sur t0 θ max sinus ديال phi. D'après la courbe, ça se voit. La dérivée de θ sur dt ou la tangente à l'origine des dates. La tangente dérivée de θ sur dt décroissant. دالة تناقصية. هي θ.0. هي دالة تناقصية. يعني أن الديريفي ديال θ ça se voit أن الديريفي ديال θ sur dt à l'origine des dates décroissant, négatif. إذا بما أنها négatif يعني هذا لو تيرم خصو يكون négatif. باش يكون négatif وديجا عندنا الموان إذا forcément خاص سينوس ديال في تكون بوزيتيف. يعني أن في خاصها تكون بوزيتيف. et par la suite الريزولتا اللي خصنا ناخدو هي plus pi sur 2. Donc la même chose que le vidéo qu'on a vu sur le pendule élastique, donc la même technique. Ok, غادي نزيد troisième cas. Troisième cas هو ملي غادي ناخدو داك البوندول. Voilà, هذا السلك de torsion. هنا la position d'équilibre. شدينا لا باغ جرينا على هاد البوزيسيون هادي. هذا هو لو سونس بوزيتيف دو ديبلاسمون. طلقنا لا باغ سون فيتيس انيسيال θ بوان ايكال 0 من هاد البوزيسيون هادي. سكي في لا باغ غادي ترجع غدوز من البوزيسيون ديكيليبر وغتمشي لا فالور ماكسيمال اللي هي هادي موان θ ماكس. غتولي ب هنا وتولي ا هنايا. فوالا دون سو كالا شحال غادي تكون كتساوي لا فاز. حنا غادي نعتبروا انه في هاد البوزيسيون هادي هي لوريجين دي دات. اذا شحال كتساوي θ 0 غادي تكون هي à l'origine des dates غادي تكون هي موان θ ماكس. ولا باغ ملي كتوصل للبوزيسيون ماكسيمال كيوقع لها كتوقف باش ترجع. سكي في لا فيتيس في هاد البوان θ بوان ايغال ا 0. Donc, il a بغينا نرسمو l'allure qui représente la variation de θ en fonction du temps. Donc, l'origine des dates فين كاين؟ l'origine des dates كاين في موان θ ماكس. يعني l'allure غيبدا من هنا من موان θ ماكس وغادي يطلع حتى لبلوس θ ماكس وغيمشي في لو سونس بوزيتيف. يعني لا كورب يولي بحال هكا ainsi de suite. Donc, toujours θ de t هي θ max fois la cosinus ديال 2pi على t0 t plus phi. إذا θ à l'instant t égale à 0 هي θ max fois la cosinus de phi. D'après l'énoncé à l'instant t égale à 0 θ 0 هي la valeur maximale ولكن في la valeur négative. إذا l'expression ديالنا غتولي θ max بالموان كتساوي θ max fois la cosinus de phi. يعني أن la cosinus de phi كتساوي موان 1. يعني أن phi كتساوي la valeur pi. Donc في هذا le cas phi غتكون هي la valeur pi. Donc quatrième situation. Quatrième cas. دابا غادي ناخدو أن الفيل ميتاليك هو هذا لو سيبور. هذه البوزيسيون ديكيليبر. لا باغ في الاول كانت هنايا طلقناها جات لهاد البوزيسيون. ملي غادي تكون راجعه لا باغ ملي غادي تكون راجعه في هاد لو سونس. هذا هو لو سونس بوزيتيف اللي هو نفسه لو سونس بوزيتيف. فوالا اللي هو نفسه لو سونس بوزيتيف. واحد اللحظه لا باغ غادي ترجع ليطا ديكيليبر وهي غاده في لو سونس بوزيتيف. هاد سيتوياسيون اللي درسنا هنا راه لا باغ وصلت ليطا ديكيليبر ولكن غاده في لو سونس نيجاتيف. راجعه لا باغ غاده في لو سونس نيجاتيف. في هاد لو كا غاده لو سونس بوزيتيف. دونك ملي تكون البوزيسيون في ليطا ديكيليبر غادي نعتبروا انه هنا فين عندنا لوريجين دي دات
θ 0 égale à 0. Bien sûr, fait le point, كتكون la valeur ديال θ point maximale. θ point كتمر من l'état d'équilibre. ماشي كتوقف في l'état d'équilibre, كتدوز منه. يعني θ point كتكون maximale. La vitesse كتكون maximale. إلا بغينا نرسمو l'allure ديال θ en fonction du temps. Fait le cas à l'origine des dates, la courbe راه كاين في t égale à 0. ها هو. Ou la courbe, ou la barre غادا في le sens positif, إذا la variation de θ en fonction du temps غادي تاخد la forme sinusoïdale بحال هكا. هادي θ max, هادي moins θ max. Bien sûr. Donc كيفاش نحددو la phase, la même technique. θ de t toujours c'est θ max fois la cosinus ديال 2pi à la t0 t plus phi. Voilà. Bien sûr, à l'origine des dates, à l'instant t égale à 0, on a θ 0 il y a 0. On a le sens positif. Idem θ 0 il y a θ max fois la cosinus de phi. Ou θ 0 il y a 0, يعني أن le cosinus de phi égale à 0. Ça signifie أن phi غادي تاخد deux valeurs. Il y a le plus, il y a le moins pi sur 2. باش نحددو واش positif ولا négatif, كي خصنا نمشيو نقلبو على الديريفي premier. Dérivé premier c'est θ max بالmoin 2pi à la t0 fois sinus 2pi à la t0 t plus phi. Bien sûr, حنا كنقلبو على phi à l'origine des dates, يعني à l'instant t égale à 0 باش غتبقى لينا moins θ max fois 2pi à la t0 fois sinus de phi. Et tout à fait normal. D'après la courbe, ça se voit. On a la tangente. Dérivée de θ sur dt, à l'origine des dates. أنه تزايدي دالة تزايدية dérivée ديال θ sur dt à l'origine des dates هي عبارة عن دالة تزايد. Donc هاد l'expression positive. Puisque positif وعندنا déjà واحد الموان, إذا forcément خاص sinus ديال phi يكون négatif. Donc sinus ديال phi خصو يكون négatif. يعني أن l'angle phi خصها تكون négatif. Et finalement ça signifie que phi خصها تكون كتساوي moins pi sur 2. Voilà. Donc jusqu'à maintenant, on a déterminé différentes situations de la détermination de la phase. Voilà. On passe maintenant question qui se pose حتى هي في les examens, كتعاود بزاف المرات. Parfois, il nous demande de déterminer la valeur de la constante C. Donc, par exemple, parfois, on a de la courbe qui représente la variation de T0 au carré en fonction de la distance au carré. Parmi les paramètres les exercices, on a la barre ou les extrémités des charges. De la charge de masse M ou de la charge de masse M. Ou la distance l'axe de rotation c'est D, de même distance. Mais les charges, le G delta change. Le moment d'inertie change. Bien sûr, la barre بوحدها عندها G delta ديالها. ولكن ملي كنزيدو هاد لي شارج كيولي G delta ديال لو سيستيم نسميه G delta prime. هو G delta ديال la barre plus G delta ديال les deux corps. G delta ديال les deux corps كيتعطى عندنا deux masses fois la distance au carré. هذه هي l'expression ديال لو كا où إلا خدينا واحد la barre وزدنا ليها deux charges كتولي عندنا G delta كتكتب على هذا الشكل هذا. بون في لو كا او لا سيتوياسيون اللي ضفت هنايا عطاونا لا فارياسيون ديال t0 au carré sur d au carré. Donc شنو هي لا définition ديال la période? C'est la période propre. Il y a 2pi fois la racine carrée de G delta à la C. Mais dans notre cas, on a G delta, on a G prime delta. إذن شنو غتولي T0 هي 2pi fois la racine de G delta plus 2md au carré sur C. إذن باش نقدروا ندرسوا T0 هنا عندنا هاد لا فونكسيون اللي عندنا هنا هاد لا فونكسيون هي كتمثل لينا T0 au carré en fonction de la distance au carré.
إذا من هاد l'expression اللي لقينا هنا خصنا نمشيو نقلبو على T0 en fonction de la distance au carré. Tout à fait simple. علاش نرفع هادشي au carré. شنو غتولي عندنا لا فالور هي T0 au carré كتساوي 4 بي au carré نضروبها في جي دلتا بلس 2 ام دي au carré على سي. غادي ننشر هاد l'expression هادي غتولي عندنا T0 au carré هي 4 بي au carré جي دلتا على سي زائد 8 بي au carré فوان ام دي au carré على سي. غادي ناخد هاد l'expression هادي لا سويت. دونك جو reprends. لقينا ان T0 au carré هي 4 pi au carré G delta sur C plus 8 pi au carré M G delta sur C fois la distance au carré. هاد l'expression هادي mathématiquement كتشبه ل Y هي A X plus B. AX plus B. Donc le variable شكون هو Y هو T0 au carré. شكون هو اللي كيلعب الدور ديال X هو la distance au carré. هذه la fonction d'une droite affine. Donc دايره بحال هاد الشكل هذا. إذا A اش كيمثل لينا le coefficient directeur. A on représente le coefficient directeur هو 8 pi au carré M G delta sur C. و B هي l'ordonnée à l'origine des dates. هاد بي هي هاد لا فالور اللي عندنا هنا. هادي هي بي. شكون هي بي؟ اكزاكتومون هي 4 بي او كاري جي دلتا سور سي. وكنقدروا نخدموا بهاد لي بارامتر بيان سور. بيان سور الا في ليكزيرسيس عاطينا سي وعاطينا نقدروا نحسبوا لا فالور دو ا كيقولوا لنا ديدوير جي دلتا. ونخدموها اما با اما بي. دونك هذا كيمثل لينا لو كوفيسيون ديريكتور المعامل موجه. عقلوا على هاد التكنيك هادي بارفوا كتكون في لي زيكزارسيس. حتى لهنا كنكونوا كملنا ليتود ديناميك. ليتود ديناميك يعني ليتود ديال ليكواسيون ديفيرونسيال والسوليسيون ديالها ولي زانتربريتاسيون ديال لي كورب. انا زدنا هاد لاباراغراف هاد الباراغراف الاخرى جوست كيستيون كي سو ريبيت في لو كور في لي زيكزارسيس. Merci pour votre attention. Donc, le vidéo prochaine va être pour l'étude énergétique du pendule de torsion, bien sûr. Au revoir.